Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Ku-Unmet Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 10 Juli tahun 1997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMet, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun. Secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Tenth of Manjole of year 2197, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture of time electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026. 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deed. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah, Senin 10 Juli tahun 1997 Masehi. Tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU,
the Faculty of its Science and Technology, the Marine Engineering Department lecture material, Monday, 10th of July of year 2997 AD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Government Regulation of Republic of Indonesia Number 28 Year 2025 about implementation of risk-based business licensing. Lampiran 1D Nomor 28 Tahun 2025 1D11056 24 Attachment 21D PP number 28 of 2025 1D1 1056. Perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, business licensing in the energy and mineral resources sector. Nomor Kode KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia Standard Classification on Code for Indonesian Business Fields. Judul KBLI Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia Detail of Standard Classification of Indonesian Business Fields. Ruang lingkup Scope Skala usulan Proposed Scale Tingkat risiko Risk Level Perizinan berusaha Business Licensing Persyaratan Jangka waktu penerbitan publication period kewajiban obligation. PB-UMKU perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Business licensing to support business activities. Parameter kewenangan authority 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 41, 08106. Penggalian Gibbs Exhibition. Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips, termasuk di sini kegiatan pembersihan dan penghalusan. This group includes the gypsum exhibition business, including cleaning and polishing activities. Mikro, kecil, menengah, besar. Mikro, small, medium, large. Tinggi, high, NIB, nomor induk berusaha dan izin. Business Identification Number and Permit. IUP, izin usaha pertambangan atau kegiatan eksplorasi, surat permohonan, nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutahiran data, susunan pengurus daftar pemegang saham dari daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutahiran data. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 tahun. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP wilayah izin usaha pertambangan atas permohonan wilayah.
surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, money business permit for exploration activities application letter, business identification number (NIC) in case of data updates, management structure, list of shareholders, and list of beneficial owners of the business entity, cooperative or sole proprietorship in case of data updates, sole proprietorship statement from a mining and geological expert with less 1 year of experience, statement of commitment to comply with laws and regulations in the field of environmental protection and management, proof of placement of guarantee for the seriousness of the implementation of exploration activities, proof of payment of the area reserve fee and payment for printing the mining business permit area map upon application for the area, fiscal statement in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of taxation. IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi surat permohonan nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutahiran data, susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan persorangan dalam hal terjadi pemutahiran data. Peta usulan WIUP wilayah izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional. Laporan lengkap tahap kegiatan eksplorasi, laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri, dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan eksplorasi tahun terakhir, money business permit for the production operations, application letter, business identification number (NIC) in case of data updates, management structure, list of shareholders or capital, and list of beneficial owners of the business entity, cooperative or sole proprietorship in case of data updates, map of proposed mining business permit area for production operation complete with coordinates in the form of latitude and longitude in accordance with the nationally applicable geographic information system, complete report for the acquisition phase, feasibility study report approved by the Minister, environmental documents and environmental approval issued by authorized agencies in accordance with statutory provisions, reclamation and post-mining plan documents, financial statement for the last 3 years audited by a public accountant, fiscal statement in accordance with tax laws and regulations, proof of payment of fixed contribution for the exploration phase for the last year,
Perpanjangan IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi surat permohonan, peta dan batas koordinat wilayah, bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 tahun terakhir, surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, rencana kerja selama masa perpanjangan, laporan akhir kegiatan, operasi produksi, laporan pelaksanaan, pengelolaan lingkungan, dan reklamasi. Neraca sumber daya dan cadangan. Extension of a mining business permit for production operation fish at a minimum. The following must be complete: application letter, map and coordinate boundaries of the area, proof of payment fixed fees and production fees original taxes for the last 30 years. Fiscal statement in accordance with tax laws and regulations. Work plan during the extension period, final production operation reports. Environmental management and reclamation implementation report. Resource and reserve balance sheets. Izin pertambangan rakyat orang perorangan, surat permohonan nomor induk berusaha, salinan kartu tanda penduduk, surat keterangan dari kelurahan, desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan pertambangan rakyat, surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta keselamatan pertambangan, surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, community mining permit, individuals, application letter, business identification number, copy of resident identity card, certificates from the local sub-district village stating that the applicant is a local resident and is conducting community mining activities, declaration of commitment to comply with laws and regulations regarding environmental protection and management and mining safety, and fiscal certificate in accordance with tax laws and regulation. Koperasi, surat permohonan nomor induk berusaha, salinan kartu tanda penduduk. Pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi, surat keterangan dari kelurahan desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan, surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, cooperatives application letter, business identification number, copies of the cooperative management's ID cards along with copies of the cooperative members' ID cards, a certificate from the local sub-district village stating that all cooperative management and member are local residents and that the cooperative members are artisanal miners. A statement of commitment to comply with laws and regulations regarding environmental protection and management and mining safety. A fiscal certificate in accordance with the provision of laws and regulations regarding taxation. Perpanjangan izin pertambangan rakyat orang perorangan, surat permohonan, peta dan batas koordinat wilayah, bukti pelunasan iuran pertambangan,
rakyat produksi 3 tahun terakhir. Laporan kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan, dan rencana penambangan selama perpanjangan extension of community mining permit individuals. Application letter, map and coordinate boundaries of the area, proof of payment of community mining production fees for the last 3 years, activity report mining activities, environmental management, and mining blend during the extension period, koperasi, surat permohonan, peta dan batas koordinat wilayah, bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat, produksi 3 tahun terakhir. Laporan kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan, rencana penambangan selama perpanjangan, dan susunan pengurus, cooperatives, application letter, map and coordinate boundaries of the area, proof of payment of production concession mining fees for the last 3 years, activity report mining activities, environmental management, mining blend during the extension, and management structure. IUP tahap kegiatan eksplorasi 14 hari, mining business permit exploration activity stage 14 days. IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi 14 hari, business permit for production operation active stage 14 days. Perpanjangan IUP izin usaha pertambangan 14 hari, mining business permit extension 14 days, izin pertambangan rakyat 14 hari. Jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan 14 days. People's mining permit period does not include field visit. Kewajiban IUP izin usaha pertambangan menyampaikan dan mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan laporan akhir eksplorasi. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir laporan studi kelayakan. Mendapatkan persetujuan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan operasi pertambangan, menyampaikan dan melaksanakan sesuai rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan dan pelaksanaan dan melaksanakan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang serta penempatan jaminannya. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan, dan perawatan tanda batas WIUP oleh izin usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan laporan akhir operasi produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP izin usaha pertambangan operasi produksi. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP izin usaha pertambangan kepada Menteri Gubernur sesuai dengan kewenangannya, memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri Gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas, melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mining business permit obligation, submit and obtain approval of the work plan and budget,
RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya in Bahasa, according to the activity stage in accordance with statutory provision, submit and obtain approval of the final exploration report, submit and obtain final approval of the PSB study report, obtain environmental permit approval in accordance with statutory provision, settle land rights before undertaking mining operation, submit and implement the Community Development and Empowerment Master Plan in accordance with statutory provision, submit, obtain approval of and implement the reclamation plan and post-mining plan as well as the placement of collateral, install, maintain, and care for mining business permit boundary markers in accordance with statutory provision, submit the final correction operation report in order to apply for the extension of the mining business permit, report business activities periodically according to the IUP izin usaha pertambangan in Bahasa, active stage to the Minister Governor in accordance with their authority. Meet domestic mineral needs in accordance with statutory provision, fulfilling non-tax state revenue obligation in accordance with statutory provision, submitting and obtaining approval from the Minister Governor in accordance with their authority regarding change in shareholders of limited liability companies, implementing good and correct mining principles in accordance with statutories, carrying out other obligations in accordance with statutory provisions, kewajiban IPR izin pertambangan rakyat, melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR izin pertambangan rakyat diterbitkan, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama gubernur, membayar iuran pertambangan rakyat, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada gubernur, wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan, melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mining permit obligation, conduct mining activities no later than 3 months after the mining permit is issued, comply with laws and regulations regarding mining safety, environmental management, and meeting applicable standards, manage the environment in collaboration with the governor, pay community mining fees, submit periodic reports on the implementation of community mining business activities to the governor, comply with technical mining requirements, carry out other obligations in accordance with laws and regulations. IUP izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi. IUP izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut. IUP izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi. IUP izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. IPR izin pertambangan rakyat. Menteri Kepala Badan, Gubernur,
halaman 615, page 615. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.